तू जो आए तो जुल्म ढल जाए, तू जो आए तो जुल्म ढल जाए। या इमाम ज़मान, या इमाम ज़मान, यही फरियाद है, यही फरियाद है। Dear viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This area is known as the Sartab, the cellar in which Imam Zamana was last seen, marking the beginning of Ghaibat al-Kubra, the greater occultation. लोग आशूर बेच देते हैं, तू जो आए जो आए तो सब संभल जाए, तू जो आए तो सब संभल जाए। या इमाम ज़मान, या इमाम ज़मान, यही फरियाद है। या इमाम ज़मान, या इमाम ज़मान, यही फरियाद है, यही फरियाद है। बेसबाती की रुत बदल जाए, बेसबाती की अस्सलाम अलैका अय्युहा नजमुल्लाह अशहदु या मौलाया वला सनी अन्नका हुज्जतुल्लाह अला खल्क़िही व खलीफतुहु फ़ी बरियतिही व अमीनुहु फ़ी बिलादिही व शाहिदु अला इबादिही व अशहदु अन्नका कलिमतुत तक़वा व बाबुल हुदा वल उर्वतुल वुस्क़ा वल हुज्जतु अला मन फ़ौक़ल अर्दि व मन तहत सरा व अशहदु अन्नकल मुतहहरु मिनज़ ज़ुनूबिल मुबर्रअु मिनल उयूब वल मुख़्तस्सु बिकरामतिल्लाहि वल मुहिब्बु बिहुज्जतिल्लाहि वल मौहूब लहु कलिमतुल्लाहि व रुकनुल लज़ी यलजअु इलैहिल इबाद व तुहया बिहिल बिलाद व अशहदु या मौलाया अन्नी बिका व बिआबाइका व अबनाइका मुकिन मुक़िर्रुन लकुम ताबिउन फ़ी ज़ाति नफ़्सी व शराइ दीनी व ख़ातिमी अमली व मुनक़लबी व मस्वाया व अन्नी वलियुन लिमन वालाकुम व अदुव्वुन लिमन आदाकुम मुमिनुन बिसिर्रिकुम व अलानियतिकुम व अव्वलिकुम व आखिरिकुम बि अंत व उम्मी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व सल्लि अला हुज्जतिकल वफ़ी व वलीकल ज़की व अमीनिकल मुर्तज़ा व सफ़ीकल हादी व सिरातिकल मुस्तक़ीम वल जाद्दतिल उज़्मा व तरीक़तिल वुस्ता नूर क़ुलूबिल मुमिनीन व वलील मुत्तक़ीन व साहिबिल मुख़लसीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अहलि बैतिही व सल्लि अला अली इब्न मुहम्मद राशिदिल मासूम मिन ज़लल व ताहिर मिनल खलल वल मुनक़ति इलैका बिल अमल المبلوغ بالفتن والمختبر بالمحن والممتحن بحسن البلوى وصبر الشكوى مرشد عبادك وبركات بلادك ومحل رحمتك ومستودع حكمتك والقائد إلى جناتك العالم في بريتك والهادي في خليفتك الذي ارتضيته مفترضا. اللهم فكما أقررت ناظر نبيك به فرقه درجته وأجزل لديك مثوبته وصل عليك وبلغه منك تحية وسلام وآتنا من
لدنك في موالاة فضلا وإحسانا ومغفرة ورضوانا إنك ذو الفضل العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذات الإمام الحسن العسكري أبي محمد الحسن العسكري. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي الهادي المهتدي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا ولي الله وابن أوليائه. السلام عليك يا حجة الله وابن حججه. السلام عليك يا صفي الله وابن أصفيائه. السلام عليك يا خليفة الله وابن خلفائه وأبا خليفته. السلام عليك يا ابن خاتم النبيين. السلام عليك يا ابن سيد المرسلين. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا ابن الأئمة الهاديين. السلام عليك يا ابن الأوصياء الراشدين. السلام عليك يا اسمة المتقين. السلام عليك يا إمام الفائزين. السلام عليك يا ركن المؤمنين. السلام عليك يا فرج الملحوفين. السلام عليك يا بارك الأنبياء والمنتجبين. السلام عليك يا قاضي العلم الوجهي رسول الله. السلام عليك أيها الداعي بحكم الله. السلام عليك أيها الناطق بكتاب الله. السلام عليك باليقين معرفته المحتجب عن أعين الظالمين والمغيب عن دولة الفاسقين والمعيد ربنا به الإسلام الجديد بعد الانتماس والقرآن غضا بعد الاندراس. أشهد يا مولاي أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ودعوت إلى الله ودعوت إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. أسأل الله بشان الذي لكم عنده يعطي أن يتقبل زيارتي لكم ويشكر سعي إليكم ويستجيب دعائي بكم ويجعلني من أنصار الحق واتباعي وأشيائي ومواليه ومحبيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل